Beef nilaga for today's ulam. Minuli yan ng dining asawa ko pang bengi ya kasi 2 a.m. yung minuli. Dinaretso ya pang market. Sinali yang pang beef nilaga. May bakas-bakas la kano ilareng kayabe ng magobrang driver. Paluto lang nilagang baka. I-share lang kanong chacha 100. Diyos ko, kaya mag-isa ning karga akong kalang kanini. Baka pa mo. Pero okay mo kasi nilaga naman baka yung ulam ko. Ay! So, ayan na nga pala guys. Pebukal ko na ing keka kong baka. Metong kung oras 10 kape ng pabukal yan. So, ang yeni, ayan, tetestingan ko na nung malambot na yung baka. No, kaya mag-isa ning kargaming kalang kanini. Ayan pala yung kanakong panyahog. Ngayon, ibili ko na ing sibuyas. Metong yang buong maraguling kebit ko sibuyas kasi makamaling sibuyas. Ampong paminta. Kebit ko na rin yung paminta. Burik kasi king nilagang baka. Paminta, manyaman ning sabo. Tapos, dininan ko na rin asin. Yan. Tapos guys, ating kong beef cubes. Para mas malasa yung sabo, di ng tamong beef cubes. Diyos ko, andyang sabo mo, manyaman ng sabo. Nuko. Kay bat guys, ayan, binukal ng binukal, pelasawan tamo itang beef cubes. Ngayon ni guys, kabit tana yung kakatamong onion leeks. Yan, Diyos ko, nyaman nata kanyan. Kay ba't tamong kebeting onion leeks, kabita naman yung kaya katamong repolyo. Metong yamong buo yan guys. 60 ya kano yan guys. Metong yam buong malati. Pengilik yamong lati-lati ba ang tadakal yun datong. Nuko, wari pampang market na sinali ako. At makamalya pa yung gule. Ako kabukal ng kaya katamong sabo guys. Pepe kayan tamong mong bagyang repolyo. Kabita ng kaya katamong pitche bagyo. Atin ng repolyo, atin pa pichay bagyo niya, guys. Ya kasi buri na pichay bagyo. Ya ako buri ko repolyo. Ya kasi buri ing pichay bagyo. Yan. Kabukal ng kaya katamong gule, guys. Half cook mo yan, guys. Banta manyaman ng gule. Pabukalan tamo mong pabukalan hanggang king maluto na yung kaya katamong beef nilaga. Yee! Sarap! Kaya kaybat guys, ayan yung kaya katamong aluto. Takmanta na kaybat kanini, mangantana. Salamat king share dareng kapag obra ning asawa ko. Sarap! Thanks for watching!